हेलो गाइस, देख सकते हैं हम लोग जा रहे हैं उनकोटी मंदिर वीडियो बनाने। अभी वीडियो शूट में देख सकते हैं चारा ट्रिप जा रहा। গাড়িটা নাই আমার বলি ঘাটাই হচ্ছি আমি খালি, গাড়িটা নাই আমার বলি ঘাটাই হচ্ছি আমি খালি। গাড়ি চলাতে বড়ই মন হচ্ছে ও বাবুর মাই, তোর গাড়িটাতে চলাবো যদি ফাঁকা আছে। বাবুর বাপ যেন